भारत की महान परंपरा, संस्कृति और उज्बेकिस्तान की महान संस्कृति और परंपरा के बीच आदान प्रदान करना, एक सेतु बनाना, इसका जो अविरत प्रयास चल रहा है, उसके साथ जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मुझे आज दर्शन करने का अवसर मिला है। Уважаемый премьер-министр Узбекистана, уважаемые гости, все, которые присутствуют сегодня в зале, и все те, которые связаны уже с давних пор в работе увеличения и укрепления связей между Индией и Узбекистаном, связи, которые связывают великую традицию и культуру Индии с великой традициями и культурой Узбекистана, которые строят моста, которые постоянно работают в этой области, и с которыми у меня есть сегодня честь здесь встретиться. यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उज्बेक की बेटियों ने किया, और मैं देख रहा था कि उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की है, एक प्रकार से साधना की है, और उत्तम प्रदर्शन। सिर्फ उनके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, उनका मन मंदिर भी डुल रहा था, ऐसा मैं अनुभव करता था। Сегодня перед нами был представлен индийский танец. Это было сделано нашими узбекскими дочерями. И я видел, что это было не только, что они делали хорошую упорную практику, но можно сказать, что они даже молились. Это как перед Богом, они так таким большим, так много и упорственно они это изучали. И я видел, что это не только их руки и ноги, которые двигались, но в этот танец они вложили даже свои умы, свои души. कल मेरी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के साथ बहुत विस्तार से बातें हुई। कल हम जब रात को खाना खा रहे थे, उन्होंने संगीत की योजना की थी। इंस्ट्रूमेंट तो सारे वेस्टर्न थे, लेकिन बहुत अच्छे प्रयत्न करके वहाँ भारतीय गीतों को प्रस्तुत करने का बड़ा सफल प्रयास उन्होंने किया। तो मैंने राष्ट्रपति जी को बधाई दी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति जी को हर गाने के विषय में मालूम था। कौन सा गीत बजाया जाएगा वो पहले से बताते थे। फिर उन्होंने मुझे गर्व से कहा, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम हमारे यहाँ सभी गांवों में संगीत स्कूल का आग्रह रखते हैं। कुछ मात्रा में हमने पिछले 5 साल में संगीत स्कूल शुरू किए, और आगे भी हम संगीत स्कूल को बढ़ाने वाले हैं। और ये भी बताया कि भारतीय संगीत के प्रति सबकी रुचि बहुत बढ़ रही है, और संगीत के माध्यम से संस्कार करने का एक हम प्रयास कर रहे हैं। अगर युद्ध से मुक्ति चाहिए तो संगीत व्यक्ति को कभी भी हिंसा की ओर जाने नहीं देता है। ये बातें कल मुझे राष्ट्रपति जी से सुन करके बहुत ही आनंद हो रहा है। Вчера у меня состоялись очень подробные переговоры, длинные переговоры и с премьер-министром, и с президентом Узбекистана. Президент Узбекистана
Узбекистан угостили меня, это на ужине, там у нас там тоже были длинные разговоры, и играла там музыка. Был оркестр, и не учитывая то, что, несмотря на то, что все музыкальные инструменты были западными, но они играли прекрасную индийскую музыку тоже. И это было отрадно отметить, что они так красиво, так прекрасно играли индийскую музыку. И президент Узбекистана уже перед каждой мелодией мне рассказал, какая это мелодия, он все знал. То есть все, что они играли, он обо всем знал. Также мне рассказали, как по плану государства за последние 5 лет они уже открыли много музыкальных школ в сельских районах, и дальше тоже есть планы для расширения этих школ. И они сказали, также мы разговаривали также о том, что как любят индийскую музыку здесь, в Узбекистане, и это все больше и больше становится популярным. И президент также говорил, что через музыку стараются, чтобы был мир, и музыка именно то средство, которое приводит человека к любви, отводит его от насилия, и там, где есть музыка, не бывает войны. И это было очень приятно слушать. व्यक्तित्व के विकास के लिए अनेक पहलुओं की चर्चा होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अनेक बातों को सिखाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भाषा की बहुत बड़ी ताकत है। आपको किसी और देश का व्यक्ति मिल जाए और आपकी भाषा में पहला शब्द अगर बोल ले, तो आप देखेंगे बिना कोई पहचान, बिना कोई जानकारी, आप एकदम उसके साथ जुड़ जाते हैं, खुल जाते हैं। ये ताकत होती है भाषा में। अगर कोई विदेशी व्यक्ति हम भारतीयों को मिले और नमस्ते बोल दे, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना मिल जाए। Вот теперь изучается развитие личности во многих институтах, есть разные переговоры, есть много мыслей о том, как можно развивать личности. Но я считаю, что язык играет очень мощную роль в развитии личности. Например, если вы встречаете человека из другой страны, а он вам скажет одно слово в вашем языке, сразу, не зная его, вы о нем ничего не знаете, но сразу чувствуете такие связи близости, братские связи с этим человеком. Если кто-то к нам подходит и говорит «намасте» на нашем языке, сразу такое чувство дружбы возникает в душе. भाषा को जो बचाता है, भाषा को जो संभालता है, भाषा को जो संवर्धन करता है, वे अपने भविष्य को तो ताकतवर बनाता ही है, लेकिन वह अपने भव्य भूतकाल से उसका एसेंस लगातार ले पाता है। Человек, который уважает язык, который изучает его, который знает и отдает честь языку, он не только развивает себя, но также и может многое достигать. भाषा ऐसी खिड़की है कि उस भाषा को अगर जाने तो फिर उस भाषा में उपलब्ध ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है, आनंद आता है। Если человек
который хорошо знает язык, изучает язык, это не только открывает новое окно для него, но он может даже загружаться в океан знания и много учиться о культуре, в котором родился и развивается тот язык. हमारे यहाँ कहते हैं पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, पानी को जिसके साथ मिलाओ उसके जैसा रंग हो जाएगा। भाषा को भी हर पल नए संगी साथी मिलते रहते हैं। भाषा को मित्र बनाना तो दे देंगे। भाषा उस हवा के झोंके जैसा होता है जो जिस बगीचे से गुजरे, जिस फूलों को स्पर्श करके अगर हवा चले तो हमें उसी की महक आए। भाषा भी जहां से गुजरती है वहां की महक अपने साथ ले चलती है। जिस युग से गुजरती है युग की महक लेकर आती है। जिस इलाके से गुजरती है उस इलाके की महक लेकर के आती है। जिस परंपरा से गुजरती है उस परंपरा की महक लेकर के आती है। और हर महक एक प्रकार से जीवन के ऐसे बगीचे को सुशोभित कर देती है भाषा, जहां पर हर प्रकार की महक हम महसूस करते हैं। У нас есть такая пословица, что вода это не имеет свою личность, а может сливаться и принять на себя цветы того же другого вещества, с которым это разбавляется. Это значит, что и язык имеет такое качество, и очень легко дружиться с языком, и язык сам очень легко дружится с другими. Если язык это как ветер, если он проходит, дует через сад, то он принимает запах этого сада, этих цветов. Повсюду, куда ни пошел бы, куда ни дул бы язык, он принимает запах этого места, этой страны, этой эпохи, этих территорий, этих традиций. И потом вообще в садике жизни он придает новые разные цвета. आर्थिक स्थिति के साथ सीधा नाता है। जिनकी आर्थिक समृद्धि होगी उनकी भाषा के पंख बड़े तेज होते हैं। दुनिया के सारे लोग उस भाषा को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक व्यापार के लिए सुविधा होती है, आर्थिक अधिष्ठान बन जाती है भाषा। और मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की भाषाओं का महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत आर्थिक उन्नति पर जैसे जैसे जाएगा दुनिया उसे जरूरत है। Есть очень тесная связь между экономической обстановкой и уровнем экономического роста и языком. Если есть хорошее и быстрое экономическое развитие, то язык этого места имеет большую силу. Все хотят изучать этот язык, потому что это помогает развивать свою экономику, помогает в торговле. И я вижу, что в будущем важность индийского языка будет только расти, потому что как развивается экономика Индии, все захотят изучать индийский язык. भाषा अगर एक वस्तु हो, एक इकाई होती है, और अगर मानो उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो मैं मानता हूं कि एक सबसे बड़ी चीज हाथ लगती कि भाषा का हृदय बड़ा विशाल होता है, उसके डीएनए से पता चलता है, क्योंकि भाषा सबको अपने में समावित कर देती है, उससे कोई बंधन नहीं होते, न रंग का बंधन होता है, न काल का
न क्षेत्र विशेष का बंधन होता है। इतना विशाल हृदय होता है भाषा का, वो हर किसी को अपने में समाहित कर देती है, इंक्लूसिव। Язык это, если можно сказать, что это вещь, то это такая вещь, которая собирает в себя всех. Это не разделяет, это не имеет границ. Язык может всех с собой включить, является включательным звеном для разных наций, разных мест, и всех включает в себя. मैं एक बार रशिया के अस्त्राखान गया था। अगर मैं टी बोलूं तो उनको समझ नहीं आता, चाय बोलूं तो समझ आता, डोर बोलूं तो समझ नहीं आता था, द्वार बोलूं तो समझ आता था। इतने सारे, जैसे हमारे यहाँ तरबूज बोलते हैं, वाटरमेलन, वो भी तरबूज बोलते हैं। यानी किस प्रकार से भाषा अपने आप में सबको समाविष्ट कर लेती है। आपके यहां भी अगर किसी को दुतार बजाता है तो हमारे यहां सितार बजाता है। आपके यहां कोई तंबूर बजाता है तो हमारे यहां तानपुरा बजाता है। आपके यहां कोई नगाड़े बजाता है तो हमारे यहां नगाड़े बजाता है। कितनी समानता है। इसका कारण है कि भाषा का हृदय विशाल है, वो हर चीज को अपने में समाहित करती है। Вот я вам расскажу. Я ездил в Россию, в Астрахань, а там, если я попросил бы на английском языке «ти», то никто меня не понял. А когда я говорил «чай», а у нас в языке хинди говорят «чай», все меня поняли. Если я говорил «дор» на английском, никто меня не понял. Но если я говорил «двор», это на языке хинди, то все меня поняли. Это по-русски это «дверь». И, например, еще есть это арбуз, на английском это watermelon, а у нас на языке хинди говорят «тарбуз». Так что мы видим так много схожестей между разными языками, и это все нас связывает. А у вас есть, это вы говорите, играете на дутаре, а мы на ситаре. Вы на тамбуре, а мы на тамбуре. Вы на нагаре, а мы на нагаре. Так мы видим, что так много общего в наших обществах, в наших жизнях. А это все через язык, это именно язык нас связывает, у языка большая душа, большое сердце. विद्वान हो, कितने ही बड़े भाषा शास्त्री हो, लेकिन ईश्वर हमसे एक कदम आगे होता है। हम हर भाषा का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, उसकी रचना कैसी होती है, ग्रामर कैसा होता है, कौन सा शब्द क्यों ऐसा जुड़ता है, सब कर सकते हैं। लेकिन मानवीय की मूल संवेदनाओं को प्रकट करने वाली दो चीजें जो ईश्वर ने दी है, दुनिया के किसी भी भूभाग में नहीं है, किसी भी रंग के व्यक्ति को नहीं है, किसी भी युग के व्यक्ति को नहीं है। दो भाषाओं में समानता है, कोई फर्क नहीं। एक है रोना, दूसरा है हंसना। हर कोई रोने की एक ही भाषा है दुनिया में, हंसने की भी एक ही भाषा है, कोई फर्क नहीं है। और अभी तक कोई पंडित उसका व्याकरण नहीं सोच पाया। Несмотря на то, насколько много изучает язык любой ученый, любой лингвист, но все равно Бог идет шаг перед ними. Все ученые, лингвисты, они анализируют язык,
могут сказать вам и объяснять, какая там грамматика, откуда происхождение, какие есть особенности лексики и так далее. Но есть две вещи, которые выражают человеческое чувство, на которые не может равняться никакой язык. И это дал нам именно Бог. Поезжай в любую точку мира, в любую страну, в любой регион, в любую страну. А если ты найдешь там эти две вещи, это везде одинаково. Это смех и это плакание. Плачут все по одному, смеются все по одному, везде выражают именно те же чувства, которые выражаются этим в другом регионе. Это не анализируют, не могли анализировать ни лингвисты, ни ученые. Но у нас все это общее. आज के युग में दो राष्ट्रों के संबंध सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं के तहत सीमित नहीं होते। दो राष्ट्रों के संबंधों की मजबूती के आधार पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है और पीपल टू पीपल कांटेक्ट का आधार सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक दूसरे की परंपराओं को, इतिहास को, संस्कृति को जानना, जीना, ये बहुत बड़ी ताकत रखता है। आपके ये प्रयास भारत और उज्बेकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्रयास है। ये संबंध बड़े गहरे होते हैं और बड़े लंबे अरसे तक रहते हैं। सरकारें बदले, व्यवस्थाएं बदले, नेता बदले, लेकिन ये नाता कभी बदलता नहीं है। जो नाता आप जोड़ रहे हैं आपके प्रयासों से, इसको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। Создаются связи между двумя государствами, между двумя странами. Это на высоком уровне, на высоких правительств, на высокие государства. Но это только одна часть, а главное это то, что связывает двух народов. Это контакты между народами, это намного более важным, это связывает и традиции, и культуру, и искусство двух стран. Люди, народы двух стран изучают культуру друг друга, они видят, как они живут, они осваивают другую культуру. И именно вы этим теперь занимаетесь, и ваша эта попытка, ваша работа, это очень важная и является таким большой платформой для расширения наших связей. Это намного глубже и длится намного больше, чем связи на уровне государств. Власти могут изменяться, правительства могут изменяться, но то, что вы делаете, это работа на уровне народов. Я поздравляю вас с этим, с вашей большой работой. सेंट्रल एशिया की 5 देशों की यात्रा करने का सौभाग्य शायद ही एक साथ यात्रा करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता होगा। मुझे वो सौभाग्य मिला है और सेंट्रल एशिया की मेरी 5 देशों की यात्रा की पहली उज्बेकिस्तान की यात्रा से प्रारंभ हुआ। ये मेरा एक सार्वजनिक रूप से इस यात्रा का आखिरी कार्यक्रम है। मैं बड़े संतोष और गर्व के साथ कहता हूं कि यात्रा बहुत ही सफल रही है। लंबे अरसे तक सुफल देने वाली यात्रा रही है और आने वाले दिनों में भारत और उज्बेकिस्तान के आर्थिक, सामरिक संबंध और गहरे होते जाएंगे, जो दोनों देशों को ताकत देंगे, इस रीजन को ताकत देंगे और इस रीजन के साथ भारत मिलकर के मानव जाति के कल्याण के लिए, सामान्य मानव के सुख के लिए उत्तम से उत्तम काम करते रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार
उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, यहाँ की जनता जनार्दन का, और इस समारोह में इतना उत्तम कार्यक्रम बनाने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो शब्दकोश का निर्माण हुआ है, वो शब्दकोश आने वाले दिनों में नई पीढ़ियों को काम आएगा। आज टेक्नोलॉजी का युग है, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन हम लैंग्वेज सीख सकते हैं, हम सुनकर के भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, ऑडियो सिस्टम से सीख सकते हैं। एक प्रकार से आज अपनी हथेली में विश्व को जानने, समझने, पहचानने का आधार बन गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी ये सारी जो प्रयास चल रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी जुड़ेगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम खुद ऑडियो सिस्टम से भी अपनी भाषाओं को कैसे सीखें, ऑडियो हो, विजुअल हो, रिटर्न टेक्स्ट हो, एक साथ सभी चीजें होगी तो पिकअप करने में बड़ी सुविधा रहती है। उसकी दिशा में भी आवश्यक जो भी मदद भारत को करनी होगी, भारत अवश्य मदद करेगा। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। Как вы знаете, я езжу в 5 стран Средней Азии. Моя поездка в 5 стран этого региона. Это, я думаю, что мало кто имел возможность провести и выполнить такую поездку, а мне повезло, я езжу в 5 стран этого региона. Я начал свою поездку из Узбекистана, и это было, конечно, очень продуманный шаг, и сегодня я здесь присутствую. Это последнее мое общественное такое мероприятие, и я хочу вам сказать, что это отрадно отметить, что это было большое удовольствие. Я очень удовлетворен, и я горжусь тому, что я заканчиваю мой визит в Узбекистан, который был очень успешным. Я думаю, что это будет на длинный период в будущем давать нам прекрасные результаты. Мы будем в будущем развивать и наши экономические связи, стратегические, и более близкими станут наша культура. Все это углубление наших связей даст больше силы и нашим двусторонним отношениям, и вообще отношениям между Индией и этим регионом. И если мы можем, когда мы будем вместе работать, это будет на благо всего человечества. Я еще раз хочу от души поблагодарить президента Узбекистана, премьер-министра Узбекистана, народа Узбекистана за такую прекрасную программу моего визита. Сегодня мы здесь включили узбекский хинди слова. Я думаю, что это поможет новому поколению изучать наш язык. Я думаю, что скоро мы свяжем также технологию с этим. Сегодня без технологий, без интернета никуда не деваться. Мы можем изучать языки через интернет. И можем слушать через аудио, через видео. То есть весь мир в наших руках. Ты можешь, сидя у себя дома, узнать все обо всем мире. И в наших попытках, я думаю, что мы свяжем и технологию, и Индия готова всяческим образом помогать вам в этих попытках. Я хочу еще раз очень поздравить вас с этими вашими попытками и от души благодарю вас. Спасибо.